जय जगन्नाथ मु बिंदास शक्ति आउ बहुत दिन है मु यूट्यूब किसी वीडियो पोस्ट कर नी किंतु आज मत पोस्ट करने को बाध्य पड़ा कारण मुझे भुवन आसती गोटे कम भुवन कम आसती मोर मन पड़गला मो पिला बेले चतुर्थ क्लास बहरे पढ़ी आमर बाजीराउत विषय कथा जे कि इंग्रेज मान को नदी सेपट एपट को पार करते देना माने से सर्व माने 12 वर्ष जो मैंने पिला बाजीराउत कथा कई जानी थे न जानी थे पुणी मुझे जानी किंतु आटा भल कई जानते न जानते मुझे जानी किंतु मोर मन पड़ा मुझे आसिक बुली बाजीराउत गाँ भुवन ब्लक नीलकंठपुर यहाँ देख बाजीराउत स्मृति आठ सब शहीद स्मृति लिखाई सब लिखाई शहीद जो होता है 11 अक्टोबर 1938 मसीहा होता गोटे दुखद विषय मुझे बुली बुली देखली गोटे जिनस जा 1938 मसीह होते शहीद बाजीराउत मोर घनिष्ठ प्रणाम किंतु तांकर स्मृति रे एटा जो स्मृति भवनटा कराई 24/2/2019 देख 24/2/2019 से भी ओडिशा माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक मसीहा माने अनुमान करतु आम ओडिशा केते आगुआ जी आम देशर कि आम पृथ्वीर सर्वकनिष्ठ जी शहीद से हेले बाजीराउत गाँव बर्तमान अच्छी महान व्यक्ति पुरुष गाँव अच्छे यहाँ नीलकंठपुर मुझे किसी व्यक्ति को पचारि बुझे यदि किसी अपडेट है आपको पोस्ट कर देखे यदि भूल करती क्षमा कर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जाओ भाग्यर विड़म्बना मु आज जो कहते माने बाजीराउत विषय पचारे माने एमती जो व्यक्ति को पाइली पाखे माने सी मत निजे कहले जे बाजीराउत सांग मुझे बहुत खुशी हेली मो साइड आप परिचयटा दिखाँ परिचयटा कान्हूचरण मल्लिक मल्लिक तो आप बाजीराउत सांग कौन कहले आप बाजीराउत सांग तो हाँ जहाँ हूँ मुझे 12 वर्ष होता मुझे 7 वर्ष होता थोड़े प्रथम आप नाम करते किसी कहबी आज्ञा आसिले बढ़ी महुल पावाले आज्ञा बढ़ी महुल पाला आसिक भुवन में 7टार पहुँचले सकाल 7टार गोटे झाटिया जंगल में बसिक सभा कले नखन नायक बोलिक गुली करदे भुवनिया तोड़े जे जड़े साइकिया सड़की पड़े आसला आम नीलकंठपुर कहले फौज आसुँच गोटे मारी भुवन आम गाँ वाला सब टेंका बाड़ी धरी बाहर आम गोटे डंगा कर विषय से बाजियार पाड़ी बाजिया डंगार कहले तू डंगा पिटेकी नहीं जा तलू कात फात लुचई देबू सब आउट ये तो ये ठेंगा बाड़ी धरिकी अधा जो गले जाइए तो ठेला पेला आसिले ठेला पेला आसिले बाजिया डंगा पिटेकी नहीं जाऊँ देखिले जे डंगा घाटे नहीं घर सीधा हो गला बाजिया घर सीधा हो गला डंगा कड़े कड़े अथना कड़े गले भारी डंगा आने पार हम ना मुझे पार नहीं तुमको डंगा देवी नहीं ना चला जाऊ तू लगे देले गोटे गुड़ी खपुरी क्या उठे नेला डंगा पड़गला ये हो है काली गोबई बाजिया आपको से 12 वर्ष होती 12 वर्ष होता 7 वर्ष
ଚୁପ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ସବୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ସିଏ ନଥିଲେ ଆଜି କେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ବୋଧେ ଏ ଗାଁ ଆଜି ନଥାନ୍ତା, ବୁଝିଲେ। ଯଦି ଇଂରେଜମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏଠିକି ଏ ଗାଁ ବୋଧେ ନଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଏଇଠି? ହଁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ନାଇଁ ଏଟା ପୁତୁରା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପୁତୁରା ଆଉ ଗୋଟେ ହଁ କହିବି। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ସେ ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ଭବନଟା କରାହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇ ରିସେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି କି ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ? 2019 ମସିହାରେ କରାହେଇଛି। ଏଇ ସ୍ମୃତି ଭବନଟା କରାହେଇଛି 2019 ମସିହାରେ କରାହେଇଛି କି? ହଁ ଏବେ ବି କରାହେଇଛି ଯିଏ ବାଜିବାକୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଫୌଦ ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଚଢ଼ିଗଲେ ଯାହା ହଉ ଆପଣ ତ ଦେହ ଖରାପ ବୋଧେ ଟିକେ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ଜାଣିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଦେଶର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶହୀଦ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପାଖରେ ଦେଖିଲି। ତାଠୁ ବଡ଼ କିଛି ଆଉ ଦୁନିଆ ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ଆମେ ତ ସେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ଆପଣ ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ତାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ବୟସ୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆ ବାଜିରାଉତ କିଏ ପଚାରିଲେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଏଇ 2 ଦିନ ତଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ବାଜିରାଉତ କିଏ, ଛୁଆ ମୋତେ ଏଇ ଛୁଆ କହିପାରିଲେନି ମୋତେ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ଅଛି। ହଁ ନା ଏଠି ନାହିଁ, ଆମ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପଚାରିଲେ ବି କହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। ଆଉ ହଉ ଯାହା ହଉ, ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ନମସ୍କାର। ମନୁଷ୍ଠ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିବେ। ହଉ ଘର ବୋଧେ ଡଙ୍ଗାରୁ ବାହାର କଲାବେଳେ ଫୌଦ ଗୁଡ଼ାକ ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। ଇଏ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଭିଡ଼ି ରଖିଲେ, ସବୁ ଭିଡ଼ି ରଖିଲେ। ବାଜିଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଯେଉଁ ଘୋ ଘା ହେଲେ ସେ ଶୁଖିଆକୁ କାଟିଦେଲେ। କାଟି ଦେଇକି ପେଲି ଦେଇକି ହାତରେ ବାହି ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ନଈ ଜମା ଅଳ୍ପ ଓସାରେ ରହିଥିଲା। ହଉ ମଉସା, ଯେତିକି କହିଲେ ବି ମୁଁ ଏତିକିଟା ଶୁଣିତେ ପାଇଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ପଳେଇଲେ ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ହେଲା 10 ହାତ ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଛି ଡଙ୍ଗା। ଲଗେଇଲେ ଗୁଳି ଆଉ ପାଣି ନାଇଁ କା ଏ ହୁଡ଼ସି ପ୍ରଧାନ, ଏ ନଖଣ ବଳିକି, ଏ ନଟ ବଳିକି, ସେ ଫଗୁ ସାହୁ, ଭାସ୍କର ସାହୁ, ଘନ ସାହୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ସାହୁ, ଏରା ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଦଣ୍ଡିଆ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଲେ, ହେଇକି ମଲେ। କେତେଜଣ ମରିଗଲେ, କେତେଜଣ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା, ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ନେଇକିରି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଦୀକି ଜେନାପୁର ପଠେଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ନଦୀ ବି ଛୋଟ ଓସାର ଥିବ। ଜେନାପୁରଠୁ ଗାଡ଼ି କରିକି କଟକ ପଠେଇଦେଲେ। କଟକରେ ସବୁ ସଂସ୍କାର କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ବୋହୂ ସବୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲେ। ଘର ଦ୍ୱାର ଚାବି ଦେଇକିରି ସୁକିନ୍ଦା ପଳେଇଲେ। ଡରରେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଅତ୍ୟାଚାର କଲାଠୁ ଡରିକି ସବୁ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇ ପଳେଇଲେ ଆଉ। ହଉ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ